Hello, good morning. May buntag ka nato. The word of the Lord aning kabuntagon o aning adlaw nasa Matthew 25 verse 31 to 46. Medyo taas niya siya. Pero diri lang ko magkuha og diri sa verse 40, no. Ingon diri ang word sa Ginoo. The king will reply, I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. So, sa ako ang observation ani, mga igsoon, assurance sa Ginoo nga kung na atay buhaton nga maayo sa atong isig katawo, yung pa makaroon ta og inheritance no sa iyang kingdom, maka natay madawatan nga inheritance. So kumbaga natay madawatan nga blessing sa iyaha, no. So mga butang nga need sa mga tao dapat nato sila matagaan o ani mga butang nga dapat nato sila matabangan o aspito sa ilang mga kinabuhi nga dapat nato sila tabangan ang mga tao. Nauna kanang hungry, kanang kagutom sa mga tao ba, dili lang ingon nga although gutom man gyud tungod sa mga gita og mga kalisod. Hungry means is hungry sa word of God. Daghan kay mga tao karon nga nagkinahanglan gyud sa pulong sa Ginoo, no, bisan kanang asa tamang adto naa gyud ang mga tao nga nagkinahanglan sa word of God. So kana sila moy ato nang tabangan, moy ato ang shiran, kay I believe nga uhaw na sila sa gutom na sila sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, thirsty, uhaw. Sa asa man sila uhaw, no? Presence of God, sa presensya sa Ginoo. Dapat maunay atong ma-share pod sila ha. Og ikatulo is homeless. Unsay pasabot ang homeless, no? Find comfort. Makita sila og comfort sa tuwa kay homeless man sila, wala sila kumbaga wala sila kaduulan, wala sila kanang kaduulan og tabang, but kita mo help sa ilaha, magkaroon sila og comfort, makita sila og comfort sa tuwa sa asa man nato makuan sa life group or sa imuha pag-encourage nato sa ilaha. Dayon unclothed, no, sa may pasabot na unclothed kanang walay sina, but pasabot ri clothed with the truth of righteousness mo, no, man akong observation nga clothed ang daan nga kinabuhi, no, mo na akong pasabot nga para sa akong observation ani is ang daan nimo nga kinabuhi nagpasabot na nga unclothed ka sa righteousness. So ato silang suluban sa truth of righteousness, no, nga diha lang nato makita kay Jesus, no, ang righteousness. So then sick, no, so sila masakiton, sa usa mga pamagi masakiton sila, so naay healer, no, ang ato silang shiran, ato silang guide nga ang Ginoo mo'y healer sa balatian, emotion ug sa tanang aspitos tong kinabuhi ug sa aspitos ilang kinabuhi. Ang ikatulo is na preso sila, no, na nakulong sila sa ilang sitwasyon, sa kapobrehon, sa nakulong sila sa darkness, nakulong sila sa kuanisitan sa iyang naa siya sa nakangsitan sila na kulong, kingdom ni Satan. So naata, no, uban sa Ginoo to give them freedom, no, para mashiran sila nga, no, makalingkawas sila sa mga bondages, makalingkawas sila sa mga sin, makalingkawas sila sa kang Satan world, kay naa sila sa Satan world. So muna napriso sila ana nga sitwasyon. So mo kita nga mga igsoon, let do nga makahelp ta nila, no, makatabang ta nila, kay mao po ni ang gusto sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Dili lang kita ra, no, din una-una kanang ang atong nakatunan karon, or atong nakitanan sugad pa sa una hangtod karon, ato nang i-share sa mga tao nga nakapalibot ato, una-una sa tong pamilya, kay nganuman kana sila kinahanglan na sila og kaluwasan, kay ang tanang tao tawagin sa Ginoo. So mahimo tang faithful ana pag-share, mahimo tang diligent sa pag-share, sa pag-encourage sa mga tao, sa pagtabang sa mga tao, dili lang financially, dili kung dili spiritually nga bahin tungod kay naatag yun sa mga last days karon. So muna kailangan nga makabalo sila, makatuna nila nga ang say tinuod nga dapat atong atong himuon diri sa kalibutan nga diin
madala ta sa Ginoo. No, mo na akong ka-encourage sa atong tanan, unsa may gibot sa Ginoo sa imuha o unsa may imo nakatunan gikan sa Ginoo, karon imo na i-share sa uban nga tao para ikaw maka-help pud sa uban. Kay kung sa imong buhaton sa uban nga mga tao, imong buhat mo na imo sa the same time imo nang gibuhat sa Ginoo ug magkaroon ka og inheritance sa kingdom sa Ginoo. So amen. God bless natong tanan. So let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you so much, Lord, for this wonderful morning. Thank you for your word, O God. Ug salamat, Lord, nga makakat-on mi, nga magkat-on mi usab Ginoo, Lord, nga mo share sa imong goodness, Lord, nga imong gipaabot sa moa. Ug Lord, tabangi mi taga mig boldness, confidence, Lord, sa pag-share Ginoo sa imong word of God, O God. Kanamong tanan, Lord, panalangin ni ang matag usa kanamo. Wala mi mahimo Ginoo kung wala ka, O Dios, sa among kinabuhi. We always acknowledge, Lord, that Jesus is Lord over our life, Ginoo. Jesus is Lord over our family. We declare, Lord, in Jesus' name, amen. So God bless.